Rian, dali ka, dito kayo, dali. Si Mami. Ipapa-challenge ako, ha? Si Mami. 100 pesos. Itong tatlong ito, gagawin yung 10 pag nabilang nyo. Bibilangin ng 10. Parang ganito lang. Ilan yan? Tatlo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parang ganun lang. Ilan ulit ito? Tatlo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag nagawa nyo yun, meron kayong 100 pesos. Ilan nga ulit ito? Tatlo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? 100 pesos. Guys, pag alam nyo yung sagot, i-comment nyo na dyan sa baba, ha? Let's go! Basta itong tatlo, pag nabilang nyo, dapat sabay-sabay nyo rin ipapatak ng ganyan. Sige, sige. 10. Testing. Tatlo? Sige, Tatlo. 10. Ayan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pwede ba umulit? Pwede umulit. Wait lang. 3, 4, Ay, di na pala. 5, 6, 7, 8, 10. Ulit. Ay, ako na. Wait, ako muna. Sige, si Mami muna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Sige. Si Peli. Guys, dahil isang daan. Ikaw. Si Peli. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige. Guys, nakita tayo isang daan. One try lang pala dapat. One try. Dito ko na-clear. Ganon din. Game. Kriya, 100 pesos. 6, 7, 8, 9, 10. Siyam lang. Mali. Si Danica. Danica, 100 pesos. Gawin mo. Kuha. Kuha mo din. Set. Game. Siyam. Wala. Ako ulit mo na. Sige, basta. Tatlo. Sige, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano daw? Basta mo kasi. Talo ako na. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun! Guys, nadaya na naman tayo ng 100. 100. Ikaw Kriya, hindi ka pa nakakadali. Tama 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siyam. Ikaw naman. Ang dali naman na, ilan yan? Tatlo. Tatlo ha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay. Ako. Ulit. Ay, si Kriya, hindi pa nadadala ni Kriya. 10. 4, ay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wait ka, Mami. Baka natsamba mo lang. Gawin mo na yung 10. 3, 4. Dito. Ha? Yan, gawin mo 10. Ilan yan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alam ko na. Sunod lang. Si Danica. 10 ha. Sige. Apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wait. Tama ba? Tama ba? Sige ulit para na ulit nga. Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ba't sisiyaw? Sobrado yung ano. Dani ka ulit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun! 100. Ikaw na lang, Kriya. Hindi ka pa nakakasagot. Dito. Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh? Yun! Nadali ba? Dali tama, 10. 100. Complete. Ay, ikaw daw. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Utang mo pa siya. Siya mo. Dahil. Isa pa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ba't si Mami 10? 10. Ikaw ito eh. 4, Ikaw na. Wala ka pa 100 boy. Apat. Meron ka na. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, apat ang simula.